Opel Hatchback motorش 1.6 سالش 1995 سوزشواری گاز بنزین داکومنتش 4 ماه دیگه وقت دارم پرابگش 358,000 17,000 با سالدا میشه. نمره تلفنتون چند دقیقه؟ 93 989 66 92 مکسی دایگو موتورش 1.6 سالش 1996 داکمن نداره سوزشواری گاز بنزین و بگش 357,000 13,000 گفتی اکا؟ 13,000 با سالدا میشه. نمره تلفنتون چند اکا؟ 902 22 91 90 خریدار کنکرینی سستانش سوزه. اوپل وکترا موتورش 1.6 سالش 1995 داکومنتاش 1 سال وقت داره سوزشواری گاز بنزین پرابگش 424,000 نرخش 23,000 با سالدا میشه. نمره تلفنتون چند دقیقه؟ نمره تلفن 915 17 77 87 اوپل سیدان موتورش 1.6 سالش 1993 داکومنتاش 3 ماه دیگه وقت داره سوزشواری بنزین خالی بیا که پرابگش رو بگیریم اکا. پرابگش 281,000 نه شب 20 تا گفتی اکا؟ با سالدا میشه. نمره تلفنتون چند اکا؟
935 31 33 93 خریداری کانکرین سیدان سستنش نشتگه اوپل خچبک موتورش 1.6 سالش 1997 سوزشواری گاز بنزین داکمنتوش 1 ساله караги консервирош кор мекунад пробегиш 266 000 нархш чанд ака 26000 ба чи айб дорӣ ака ду ҷои дамкрат буду пусидагие тамом ду ҷои дамкрат пусидагие тамом ду ҷои дамкрат пусидаги фамилички барои ҳамун камтар арзона 26000 бо савдо мешавад мешидагиш 25 тоза мешидаги нақш конкретни харидор боша агар 25000 мешавад мотор навай номерои телефонтон чанд ака 911 03 04 20 ваз 21 моторш чанд моторш 1.6 простой солш 2005 солш 2005 ҷатош 1 сола кардаги сӯзишворӣ бензин ё гази холӣ газ бензин сӯзишворӣ нақш чанда нақш 14000 бо савдо мешавад номерои телефон чанда 919 18 19 91